हाँ नमस्कार गोंयकारांनो ऐकाय काल राती आकें आमगेले आकें विशाल मेगामार्टा ओपोजीट थिंगा राती फातोड्डा पुलीस येयल्ले थिंगा कोणे आमगेले गोंयकारांनी भाड्यान रूम दिले आनी त्या रुमा भितर कोणे झारखंडा मनशांक दवरले विथआउट पुलीस व्हेरिफिकेशन 3 म्हयने जाले तो मनीस थंय रावता ओके। आनी फातोड्डा भितर एक 15 दिसां पयलीं एक चोड मिसींग जाल्लें 14 वर्सांचें। सो ते काल ते पुलिसांक ते कळ्ळें ट्रेस जालें तांकां आनी ते ट्रेस जावन ते पुलीस आखें विशाल मेगामार्टा कळयलें तांकां ते चोड मेळ्ळें भितर लॉक करून दवरलो आहलें झारखंडा मनशान हाडलें ओके। तो आतां झारखंडा तो मनीस आहा तो नाच जालो तो गेलो। सो पुलिसान ते चोडा मागीर वयले लेडी पुलीस आयिल्ले बारबर ते चोडा घेवन गेले किडनॅप केले ते। आतां प्रॉब्लम कितें जेन्ना पळय पुलिसान विचारलें त्या ओनराक आमगेले गोंयकार ओनरां विशाल मेगामार्टा ओपोजीट आहा भाड्यान आहाय तांकां विचारलें तुमकां व्हेरिफिकेशन कितें आहा केलें कांय ना तांचे कडेन। आतां पुलीस एका झारखंडा मनशाक खूंय सोदतले भाड्यान दिलें भाडें घेताय हाताय पुलीस व्हेरिफिकेशन कोन्नाय फाल्यां क्रायम जालें म्हणटकीर कोणा त्रास हे पुलिसांक त्रास सारके कितले पुलीस बोवाड मारताय बाबा हे व्हेरिफिकेशन कराय तुमकां कोणा भाड्यान दवरता दवराय पूण तेगेन व्हेरिफिकेशन कराय तेगेले पुलिसांचे येवन फॉर्म भराय फाल्यां कितें क्रायम जालें जाल्यार बऱ्या पडटा मग आमकां सोदपा बी कांय कोन्ना असो भाड्यान दवरलें 3 म्हयने जाले ओके। हांवूय कितले फावटी सांगलां म्हगे व्हिडियोंतल्यान बी व्हेरिफिकेशन कराय पुलिसांचे दियाय। सो हांव पुलिसान फाटल्यान कायदो काडलेलो हांव नाका तो कायदो फॉलो कोत्ताय जाल्यार कित्याक कोणूय भशेन सांपडलो बाबा कोण व्हेरिफिकेशन करून थिंगा क्रायम जाली हें 14 वर्सां भुरगें मायनर फाल्यां थिंगा मर्डर जावपाक शकतालो जाल्यार क्रायम जालो जाल्यार तो ओनर बी आहा तो असोच भितर आं। सो हें आतां फातोड्डा पुलीस आमगे PI आहा तेणी आमगे फातोड्डा पुलिसांनी हें आतां कडक करचें की हेंचे ओनराचेरूय केस जावपा जाय। ओनर पळय आहा भाड्यान दिला तेंचेरूय केस जावपा जाय तेणें कांय पुलीस व्हेरिफिकेशन कोन्नासतना दवरलें ओके। आतां तो धांवलो झारखंडी चोडा रेस्क्यू केलें पुलिसांनी। इवन आमगेले मार्गां पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की जे भाड्यान लोकांक दिल्लीं आहाय घरां फ्लॅटां अशें एक हें करचें एक रिक्वेस्ट करचो पुलीस लोकांक तुमी आनी नाल्यार तुमी बीट पुलीस आसा ते सर्वे काडचे बाबा कोण दिलो हांवें कोण दिलें नाय तें व्हेरिफिकेशन हाले तुमकां त्रास लोक तुमकां बोड मारतले पुलीस कितें करताले आनी अशें जालें लोक पातको करताय मागीर तुमचेर घालताय तर तुमकां त्रास जायना जावपाक हांव रिक्वेस्ट करता आमगेले गोवा पुलीस सावथाक जावं नॉर्थाक मातशें घोड्यान भाड्यान दिलें तेंगे मातशें इन्क्वायरी कराय तेणें व्हेरिफिकेशन कितें फॉर्म भरला आधार कार्ड कितें घेयलो आहलें जाल्यार ओके। हिंग जालें ते भशेन जावपा जायना आमगे आखें जालें ते पळय आनी आखें पळय कोण भाड्यान दिल्लें तांचेर कडक कारवाय जावपा जाय तांचेर एक्शन जावपा ताकी बुद्ध शिको दुसरे फावटी ओके इतलें। कित्याक हेच लोक फाल्यां तूं बोड मारताय पुलीस कितें करताले पुलीस खंय आहले हेच पातको करताय हे तुमचेर घालताय ओके। कडक कारवाई जावची कडक कारवाई जावपा जाय जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय।